قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني صوت نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني صوت نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني صوت نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري. যখন اشاروا بعد رمضان بنفس الموضوع جبان فيه اعلان مرضين زوج الشباب والخشب وانجلد بهذا الرجل. طبعا خشب وانجلد بهذا الرجل عنوان اذا عنوان المطريق बहुत मानी होती है। خشب وانجلد سواء مرصوع او جربو بهذا المعنى يا عقيد الحمد لله حاله. طبعا بهذا الرجل الله بليره بشي حاجة الحمد لله وقصيد أمدك يا الله رسول صلى الله عليه وسلم يا بجير يا غريب الله من شريف خطاب بجير يا يعني بشي برا برا حمود برا بحث الله يا نهون الزرية بشي يا رمولو بشي مساحي لولو فشاب وانجروا اللي على يهم سوال بريشوه ومن بياكي الله نظرات سلي بيه هذا من لله عايز ده يا جاري आज मुझे जरे दुआर मदे जुम्फा जोड़े आप दोनों को जल्ला गौरव में गाना बोले पता आधा किया जरे गौरवी वाला खालाइयों का बोले आए किया जरे दुआर मदे जुम्फा जने वन नानी तुम्हारा हाउ सिंधु तो मोरा तुआर बाबे तुआरे दिया करेंगे बारे या हुआ या हम नजर दे दल्ला आओ बाबू तो या मुशाना दे दल्ला आओ बनो निज़ाम उज़रिया कामयान ओ अगर है नजर दे दल्ला ज़रूर बाबे ज़रूर दिया जी नवारे इम्मा ज़रूर हादिया दिया मोरे हादिया बोलना जो है दल्ला या मत शब्द से नहीं मसाला तो चीज़ बड़ी वाले आ रहा ज़रूर बाबा रोड़ियों का आप देखिए थोड़ी नदी पूजा मोरस्वर बाबा रोड़ियों देखिए पूजा थोड़ी नदी यानी पुरियागर मौजूद है केवल मोरना बच्चा मोरना हंगुली थोड़ी आयु दादी कच्चे नदी ज़रूर बाबा मुहिम असासी बल बात भाई इंद्र हो गए आरा कुलेज़ के मोरना बिल्ली बेटी के चीने आरा अल्लाह किया डोरे ना अल्लाह किया डोरे दिखा हमारे होने मज़ा में माची बाज़े बच्ची में आओ दसुदर तुम्हारा देखी से अल्लाह की जो बतौर लिया नहीं आरा हमारे मास्टर दिया वो बतौर ज़्यादा आपको कुलेज़ की नहीं समझी फिर आई आरा तुम्हारा बेटी निकल कौन सा आप उधर करेंगे आरा अहवाल आरा हालत सुनिल्ला दिया नौन ज़रिया रास्ता बुरा मोरस्वाने जी ज़रूर हो गई बस और अच्छा हालत को कन वाक़या उद्गम आनंद वाक़या हम उद्गम आनंद बुरा मानूं ऐसे मेरी वायु ज़रूरत है मुझे वायु रहे मन की गाड़ी जो थी तो इसे गाड़ी में बारे क्या दिन हमारे गाड़ी में आरजिया ले रहे सेंटर लुलोजियो दौड़गाड़ियों दो मुस्लिम हाने गाड़ी में आरजिया मौजूद कुछ जो वो ना तारों में से गलत नहीं वाक़या मेरी किसी चीज़ा बोला कि हम खता जेब देने की तारों का हम ज़माना जैसी बोला ज़माना जैसी मिले बुझे वो दौड़गाड़ियों वो ये हाने बुझे वो तो सुअर बुझे दोने और तार गरम में गाय ऐसी आंसू का जरबो आते मुझसे जरबो और मावर आचारी गलाई यह मारा कौन सी आज दुनिया समस्त कम जागा तेरी नो इसे बुराई नो बुरी क्या चलिए हम आर मुंडो आज जर बोले माना ही बुरी ने बुरी ले हम जवानी में तुम दौलत दे आज ये लोग बुराई बुरी बल्ला आज माना ही बुरी ने बुरी तुम चारों बुरी ने बुरी ये अल्लाह आज भी माना बुरी जो जर हुआ हुकूमत और गता जी जो ले आर अकेली बोहने खारा जी बोहने आर साफ सुथरा घरे जी बोहने आर खिदमत अल्लाह आतु मानसिक बल आगर आर जर हो आर खिदमत न बजे आर खिदमत को रखना तो हम तो भाई क्या पूछे ये नहीं किया जा रहा तो गौर राखी अल्लाह किसी दुष्कर दिन दी जिम्मेदार ये अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी जय अल्लाह
আরেকজন কৃষ্ণ উগ্র করেন না বুয়া কিভাবে জামিয়া মালিক আব্দুল আজিজ বিদ্যার জামিয়া আমাদের সন্না করে সন্না করার যে কি হাজির সন্না করার যা অষ্টম মজিদে দিয়া হয়েছে সদায় জুন জামিয়া ইউনিভার্সিটি কিন্তু গরম মধ্যে সোরা আহিয়ে গই সাহায্য গিয়ে আর গরম মধ্যে আর বল হয়ে করে আর দেখছেন আর সমান দুজনের জন্য তোমার একজন কি আছে খালাস মাতো নাই বড় নাই লড়া চড়াই নাই আয় আইছি সেটা দুজন যেন জিল্লানি কি আল্লাহ পূজা করছি আলহামদুলিল্লাহ সেটা হচ্ছে বড় হচ্ছে হাসবি আল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকিল আল্লাহ আর বাঁচালিব আল্লাহ আর বদলালো দিব আল্লাহ সতর করত তো হস্তুর কিন্তু বাইরে যাবে হ্যাঁ ভয়ের নিজে চিৎকার আমায় আসি সদায় যে হারিবেলা যেগুলিটা জিততে বেড়ানো সে বেড়াও জ্ঞান হল হ্যাঁ হয় হচ্ছে বড় বাইরে যে বেড়িবারও হতে বেড়িবই বেশি হারে কত আল্লাহ ইয়ারে আর বিষয়ে বুঝতে দিলাম ওই বহুত কথা হয় বেড়িবারও হতে করে আল্লাহ সতর করত হস্ত করলে গেল বাপর দ্বারা দিবে বউ হদায় নদাই কত দ্বারা এক তালাক দিলাম দু তালাক দিলাম তিন তালাক দিলাম এক তারা দু তারা দুই তারা তিনি তারা দেখে দিলাম আল্লাহ সতর করত আর দ্বারা দিলে কিছু না পাই ও যে এলাম হাজিবার করলো আরে দেড়বার বাবনা করলো 300 কেলে তোমরা দেখি যাই এর বাড়া গিয়ে কোনো মজা না হোক ইন্নামা হয়ে আল্লাহ সতর করত মাফ করে চারটা জিন্দগি যাবে এই মানুষ লাইয়ে জানা তো ভালো গিয়ে আর দিয়া হচ্ছে যে বউই বেশি ওফাদারি করে ঠিক মতো মজা আছে যে হতা এত চিন্তাবান হয়ে যাবে হচ্ছে বই হারি কাজায় ঠিক কাজায় আসতে দিয়া না মান হই যায় করে আল্লাহ আর বদলালো ঠিকই আনো বুঝি সেটা আল্লাহ বিচার করিব বলে ইয়ার না বলে হতা বলি বুঝে হতো মানুষ আমাদের ধোঁয়াটা আছে হতা আল্লাহ বলি বলি আমেরিকা তা দেখে না করি তাহলে মান অন্য বললে বাজা আল্লাহ কিন্তু বাবা না যে দাঁড় একটু উন্নতি ভারিয়ারে তার বাড়িতে হাওয়া করে দিয়ে বাড়া আর মহিম পরে পরে লড়া চড়া হয়ে উদের আগের যে আয়ের জিজ্ঞাসা করে হাজির করলে তখন হাজির হয়ে বহুত বছর বাদ তকরিবান 10 বছর আও সবখানা দেখি 22 বার পুরো মজায় দিন কত মানুষের গুয়াছে কাটিল বিচার তাই মা বাবার মধ্যে মানুষ আসছে কাটিল ইয়ানি মানুষ যখন এগুলো হারিয়ে গেলে মানুষই ঘরে দেখতে নাকি ফলা মাজ্জা হাজির মস্তবত চালাইয়ে হাজির তো উবা হচ্ছে বউবা যেটা নিজে চেষ্টা হইলাম মস্তবত গেলে কাজে কাজের জন্য যেটা নাকি তার ঘরের মধ্যে খেয়ানত করতে বলে হাজির যারা শুনে যে হাজিরে না হাজির হোক বিচারে কত শিয়াল্লা গজব দে কত হাজির শিয়াল্লা কত নবজাম আর বিশালের মধ্যে ভাই আর ববল রেখে আমার করে সেটা লাই হারিয়ে গেল হাজির হতো দিয়ে তো হারিয়ে গেল তুমি বিচার কেমন হতো কত দুনিয়ার মধ্যে হনি যে রাজি নয় গো তুই রাজি জানে তোমার বিশালের মধ্যে হনি যে থাকে হতে না আমার বিশালের মধ্যে তোমরা ভাইলা ভাই হাসবি আল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকিল হইরা আর কাই রাখছি এটা হতে আমার কত জানা আমি বুঝি এটা হাজির হওয়ার গেলে হাজির বলি আমি তো মনে নাই थोड़ा जीरो हो गया खुदा हो गया ना आजा दोनों तो मिला खुदा तो मिला और दो हाजी दिलो के मोरे है दिन हारी करा दी पूरा जैसे मामला एदूर दिलो तो मने की अल्लाह ताला यार आर हालत तुम दिलो यार बात से होने वाला निहायतन जे मुझे मंजर गरम मार दे रे हिंदी लगे थी आर गरम मार दे दिलो बने है अल्लाह बोली किस्सा इधर मौजू इधर लगा दे वो अंदर दिया करा कि अल्लाह जहाँ पूरा रास्ता मदन लगा चलिए हम वो इंडिया भेजवा आगे बीए सेंचुरी करें बीए शादी सेंचुरी